Assalamualaikum dulur YouTuber, konco-konco. Lah niki lagi cek sound ngetes box CLA turun. Seperti apa niki? Para YouTuber jangan lupa like, komen, subscribe ya channel Kang Heri MHM Audio. Lah niki pakai satu box, sebenarnya ada dua, tapi asli toh, asli. Pun nggih, cekap teman-teman nggih. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.